Good day, sir. I'm Mark Hill is Dumaging in behalf of my groupmates Lumawod, Manlangit, Bihar, Morados, Napone, Avenido, Matulin. I will present to you our presentation entitled Therapeutic Modalities. Education and Skill Training. Rehabilitation in prisons focuses on education and job training. Many inmates lack basic education, so they receive lessons in reading, writing, and math. It simply means that rehabilitation sa sulod sa prisuhan is nag-focus sa education. Kay tungod medyo daghan jud ang inmate nga hina kayo sa education. Labi na sa pagsulat, pagbasa, o pag-solve sama sa math. Maong gihatagan sila og higayon or privilege nga matudloan aning mga butanga. Prisons also offer job skills programs like auto repair or electronics to prepare inmates for work after release. Some facilities provide computer courses for those who finish high school. These programs aims to boost inmates' chances in finding jobs and rebuilding their lives. Ug dili lang kana, ang mga prisuhan sa nag-offer sila og job skill programs sama sa katugayan akong ingon auto repair electronics para sa puhon inig makagawas na sila na sila ay matrabahoan or kabalo na sila kay naman sila ay na nakatunan sa suod. Naapod uban mga facilities nga naga-offer og computer courses para sa mga nakahuman og high school nga illiterate pag computers. Kini nga mga butang dako kayo nig tabang sa inmates or clients nga makakaton sila dako kayo nig tabang inigawas nila wala lang sila madisiplina kundi mas gihulma sila para mahimo silang maayong tao pagabot sa panahon. Intellectual and spiritual. Prisoners can practice their religion under supervision. Each prison has a chaplain who organizes spiritual activities and provides counseling. Religious volunteers and lead weekly events like Bible study or prayer meetings. Catholic Mass is common since most inmates are Catholics. However, religious practices may be limited if they risk security or cost too much. Daghan gyud gihapon og maayong butang mabuhat sa sulod sa prisuhan. Dako siyang tabang para mahimo kang maayong tao. Kung kato akong gipang-ingon gay na dili lang to mao. Ang inmates pwede kayong i-practice ilahang religion beliefs sa sulod. Kauban sa paggabay sa mga officials, kada prisuhan na sila ma-assign nga chaplain. Ang pasabotan ng chaplain is kanang kibali pastor. Mao na pastor og moingon tag chaplain lagi mao tong pastor mag-lead sa mga ampo sa sulod. Naapod sila Bible studies and meeting every week. Pero kini nga mga activities na siya limit kay dili sa pwede na mag-risk ang security sa mga prisuhan. Og mao ra to akong report karon sir. Thank you. O din yung mga members, groupmates. Thank you sir.